kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Surrender.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tahun ini kita ada di musim Natal yang berbeda. Tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah. Ibadah dan perayaan Natal kita dilakukan secara virtual. Akan tetapi biarlah kita tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Dan tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel, He stay with us. Dia tinggal bersama kita. Banyak jemaat yang mungkin merayakan Natal tahun ini dengan perasaan yang berbeda. Ada banyak perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita bukan hanya tidak bisa berkumpul bersama seperti biasanya. Di musim ini, ada di antara kita mungkin kehilangan pekerjaan, bisnis dan usaha mengalami struggle yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Badai dan gelombang dalam kehidupan rumah tangga bahkan mengalami kedukaan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Apapun yang saudara alami, ingatlah bahwa Allah hadir di tengahnya. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kehadiran Tuhan pasti akan menguatkan dan memberi ketenangan. Tuhan berjanji kepada Musa dan juga kepada kita hari ini, My presence will go with you and I will give you rest. Kehadiranku akan menyertaimu dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Di hari Natal ini, ingatlah, Allah Immanuel itu hadir bersama kita. Memang Allah tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai dalam hidup. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sumber pengharapan dan sukacita kita. Natal adalah bukti bahwa sorga peduli dan mengasihi kita. Dengan penuh kasih kami mengucapkan Selamat Hari Natal, Chunimen Sentan Kuailen. Doa kami biarlah kehadiran Kristus nyata dalam hidup kita dan selamat memasuki tahun baru 2021. Sancti Chuhunimen, Tuhan Yesus memberkati. Natal telah tiba. Sukacita Natal selalu membawa kebahagiaan bagi kita semua. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa. Tahun yang penuh dengan tantangan dan kita mengalami banyak perubahan dalam menjalani kehidupan kita. Perayaan Natal tahun ini juga berbeda karena kita merayakannya secara virtual. Seperti juga kegiatan kita lainnya yang dilakukan secara virtual. Tetapi tentu saja tidak mengurangi sukacita kita semua dalam menyambut hari kelahiran Tuhan kita. Kita tetap merayakannya dengan penuh sukacita. Panitia Natal tahun ini melakukan perayaan Natal dengan cara yang berbeda, tetapi kami tetap berusaha memberikan yang terbaik. Atas nama Panitia Natal 2020, saya Erlina, Ketua Panitia Natal 2020 GMI Bethlehem, mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat menikmati acara perayaan Natal kita tahun ini. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021 dan kita percaya bahwa tahun depan Tuhan telah memberikan anugerah yang lebih besar kepada kita semua. Selamat Natal. 主内不灵堂的弟兄姐妹们，大家好！我们好久没有见面了，差不多要4个月的时间。今天我能够和弟兄姐妹们会面，那是感谢上帝。在一个段时间，我面对了很多的困难，很多的问题。我也相信大家也面对困难的问题，但是我们是上帝的儿女，我们不惧怕，因为圣经里面告诉我们说。 必有童女怀孕生子，人要称他名以马内利。以马内利翻出来是上帝与我们同在，和平之王已经诞生了，那就是人类救世主耶稣基督，让我们大喜了，因为他是以马内利，他终于与我们同在。愿今年的圣诞节向我们反映，神在我们身边，神与我们同在，神是我们的 盼望的泉源，祝大家圣诞快乐，新年蒙恩，也祝大家永远不惧怕，上帝与我们同在，从今世直到永远，阿门。 Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini saya mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal dan kasih Natal boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
人们早上好，圣诞快乐！现在我们将要开始今天的崇拜会，我们一起来预备我们的心。今天的崇拜会，我们奉圣父、圣子、圣灵三位一体的真神，开始今天早上的圣诞崇拜会。全地都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi kita hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa, hari yang sungguh akan jadi sukacita dalam hidup kita, karena Tuhan datang ke dunia ini dan dia dinamai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Mari kita tinggikan nama Allah kita, karena dia akan selalu menyertai kita apapun kondisi kita hari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Panggil nama Dia Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Kita katakan Kau ada Tuhan. Kau ada dimanapun ku ada. Kau yang menuntun kami Tuhan, menuntun, menopang, menguatkanku. Kau penghibur, Kau pelindung,
Immanuel. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa, karena begitu besar kasih Engkau akan dunia ini dan kami Tuhan. Engkau rela lahir ke dunia ini Tuhan. Dan Engkau beserta dengan kami. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Kami selalu percaya dan yakin Engkau Allah yang akan selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang besar. Bahkan hari ini Tuhan, biarkan kami menikmati sukacita yang besar karena kelahiran-Mu di dunia ini untuk menyelamatkan setiap dosa manusia, bahkan memberikan sukacita dan damai yang besar untuk hidup kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan lindungi kami, perlancar setiap ibadah yang ada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. 我要再次跟大家打招呼，弟兄姐妹们平安。平安。在这个圣诞季节当中，我要邀请大家站立，我们一起用欢喜快乐的心，我们来赞美我们的神。阿们。 Mari kita puji Tuhan kita. Kita surga bergema. 那天是高声唱，荣耀归心分王，恩典里的平安他，生日之后能和好，神迹地上众生灵，将影天上赞美着，你将地和乐王大，基督全胜过离合。 高声唱，荣耀归心分王。Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Surga disembah, Kristus Raja yang megah, lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah. Yesuslah yang kecil, nyatalah Immanuel, dengarlah pemuji, mulia bagi Sang Raja. Mari kita naikkan sukacita buat Tuhan, karena hari ini Dia sudah lahir. Bahkan surga memuji namanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Yesuslah yang kecil, nyatalah Immanuel, dengan malak memuji, mulia bagi dengar malak memuji, dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. gloria bagi nama Tuhan kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena seorang raja sudah lahir buat kita. Bahkan Dia Tuhan yang Immanuel dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan semua umat di sepanjang tempat, di segala benua, di segala penjuru dunia ini. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Kita muliakan namanya. Gloria bagi nama Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan
狂野，更有上至大天地，和万天设保加一，并爱心赐给新人。会众请坐。在这个特别的圣诞节当中，知道每个人的生命里都在面对不同的挑战，但是就在这个时候，耶稣降生，他的降生要给我们盼望，他要给我们带来平安。所以今天我要邀请弟兄姐妹们，我们一起打开我们的心，我们一起享受他赐给我们的平安，他的同在。小的时候，我们梦想圣诞节，在美丽的早晨，有玩具礼物。但我们从没想过，有个婴孩的诞生，赐我们最伟大圣诞礼物。你为了我们付出了生命，你为了我们钉死在十字架上，为迷失的世人，你付出一切，赐我们生命真谛。 Waktu pun berlalu dan akhirnya meminta berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pemuda remaja yang saat ini merayakan hari Natal yang bahagia ini.
Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, saya mengajak kita untuk berdoa. 主内弟兄姐妹平安，亲爱的主内青少年人平安。当我们还没有领受神的话语之前，我们先来同心祷告。 Bapa yang maha baik di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan, kami penuh sukacita karena situasi dan keadaan bukan lagi belenggu bagi kami. Karena Engkau telah merdekakan roh kami, sehingga Engkau juga memberikan kami hikmat untuk tetap merayakan Allah yang hidup, Allah yang bangkit dalam berbagai situasi dan keadaan. Terima kasih buat hari Natal yang bahagia ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai Ibu Margaret yang akan menerjemahkan dan berkati semua yang menikmati secara online saat ini. Roh Kudus telah membimbing kami, mampukan dan tolong kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus, kita berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Selamat Natal sekali lagi, Bapak Ibu, muda remaja yang menikmati secara online. 亲爱的主内弟兄姐妹们，特别是青少年人，你们借着网络参加了今天的圣诞崇拜会。 Perayaan Natal ini merupakan satu sukacita. 圣诞的庆祝是我们非常欢乐。 Tetapi waktu terjadi pada Maria dan Yusuf, 当玛利亚跟约瑟遇到的事情的时候， mereka itu penuh dengan terburu-buru, 他们非常的匆忙， tegang. 他们非常的紧张。 Saya juga agak terburu-buru karena waktunya singkat. 因为我也是匆匆忙忙的，因为时间非常有限。 Ya, jadi kita harap di dalam waktu 30 menit atau 35 menit renungan Natal ini akan selesai. 所以在30分钟到35分钟，我们的讲道的圣诞崇拜会就要结束了。 Walaupun Natal ini dipersiapkan di dalam kekekalan. 特别圣诞节是为一个永恒的来预备。 Mari Bapak Ibu, pemuda remaja, saya akan bacakan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. 主内弟兄姐妹们、青少年们，我要读几个经文，在马太福音第1章18节到25节。 Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai yang melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Siapa yang menyertai kita itu sangat mempengaruhi, bahkan menentukan. Immanuel artinya Allah menyertai kita. 就是以马内利与我们同在的，然后是非常重要的，就是以马内利，上帝与我们同在。 John Wesley sebelum menghembuskan atau menyerahkan di rohnya kepada Tuhan, dia berkata, yang terbaik di atas segala-galanya, Allah menyertai kita. 当卫斯理约翰到他最后的生命的时候，他怎么说？
哪是最好的？乃是上帝与我们同在。 Anak-anak saya beberapa kali mendapatkan kekhususan, 我的孩子特别看见了一项， apakah itu acara konser atau event yang lain. 特别是音乐会或者种种的项目， Karena saya papanya menyertai mereka, 我常常与他们在一起， sehingga mereka dapat akses masuk atau mendapat kekhususan yang lain. 所以他们特别被优待。 Jadi siapa yang menyertai kita menentukan perjalanan kita. 所以什么人与我们同在，就决定了我们前面的路途。 Apalagi perjalanan di bumi sampai ke sorga. 是特别是从地面上的路途到天堂，走上天堂的路程， Immanuel, Allah menyertai kita. 就是以马内利，上帝与我们同在。 Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan Yesus Kristus sebagai Immanuel. 所以在这么好的时间，我们要思想神的话，就是神耶稣以马内利。 Bagaimana Immanuel di dalam kehidupan Maria? 在玛利亚生活当中，以马内利是怎么样的生活方式？ Maria mengandung dari Roh Kudus. 是玛利亚因生孕怀孕，因为怀孕是因着生孕。 Satu-satunya manusia yang pernah hadir di muka bumi dan mengandung dari Roh Kudus adalah Maria. 就是唯一的人，就是玛利亚从圣灵怀孕的。 Semua manusia yang hadir di muka bumi ini adalah hasil hubungan suami dan istri. 世界上的这些人，在世界上所有的人是夫妻之间发生关系而生到的孩子。 Pertemuan sel telur dengan sperma seorang laki-laki dan itu terjadi atas keinginan daging. 因为我们人类肉体的需要，就是精子跟卵子掺在一起的时候， Bila ada manusia yang di-cloning sekalipun, 虽然人类被生物复制的时候， itu tetap adalah upaya manusia. 那是人的方式。 Yesus Kristus berada dalam kandungan Maria bukan upaya manusia sama sekali, tetapi anugerah Allah melalui Roh Kudus. 耶稣有在玛利亚的怀孕当中，并不是因着人类，乃是特别上帝所允许的。 Maria terkejut ketika malaikat Gabriel mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung. 当天使加百列对玛利亚说她要怀孕的时候，她吓了一跳。 Itu bisa kita lihat dari Lukas pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-38. 我们可以看从路加福音第1章从28节到38节。 Saya akan baca dari ayat 26. 我要用读26节， Saya minta jemaat Tuhan untuk mendengarkannya. 我希望大家可以听， Lukas pasal 1 26 sampai 38. 从26节到38节。 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita perlu tahu kisah ini. 我们要知道他的故事。 Maria bisa hamil karena Allah menyertai dia. 玛利亚能够怀孕，因为上帝与她同在。 Maria bisa hamil karena kuasa Allah yang maha tinggi menaungi dia. 玛利亚能够怀孕，因为至高上帝蛮有能力的上帝。 Maria bisa hamil sebagai seorang perawan oleh karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 所以玛利亚能够怀孕，就是在神方面没有难成的事。 Ketika saya dan kawan-kawan mau memberitakan Injil di tahun 86-87 di pedalaman Kalimantan Barat, 86年到87年到加利曼丹去，我跟我的朋友一起做宣教的工作， kami dapat diskon tiket pesawat 25%. 就是我们飞机票折扣了我们差不多25%， Karena tugas kami adalah melakukan pekerjaan Allah memberitakan Injil. 因为我们的工作是传上帝的福音。 Jadi perusahaan penerbangan itu memberikan diskon 25%. 还有航空公司就折扣了我们25%。 Kenapa? Karena hamba Tuhan. 为什么呢？因为我们是上帝的仆人。 Iya, siapa yang menyertai itu sangat menentukan. 什么人与我们同在呢？是可以决定我们的事情。 Siapakah yang menyertai hidupmu? 你的生活是谁与你同在？ Allah menyertai Maria. 就是上帝与玛利亚同在， Allah menyertai umatnya. 上帝与他的信徒同在。 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. 他要生一个婴孩，他的名字叫耶稣， Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 因为他要将自己的百姓从罪恶救出来。 Sudahkah engkau menjadikan dia menyertaimu? 你是不是允许了他曾与你同在？ Engkau mungkin bertanya, bagaimana saya dapat membuat Allah menyertai saya? 也许你怎么问？要用怎么方式，神要与我们同在呢？ Seperti Maria, 就好像玛利亚一样， kata Maria, 玛利亚说 sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. 他说我是你的仆人， Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. 照做你的旨意而行。 Allah menyertai Maria. 上帝与玛利亚同在， Dan kita bisa mengalami hal yang sama. 照样的，我们也可能照样玛利亚的遭遇， Allah menyertai kita 就是上帝也与我们同在。 dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah perkataanmu pada diriku. 就是我只不过是你的仆人，照做你的意思而行。 Allah juga menyertai Yusuf. 就是上帝也与约瑟同在。 Yusuf anak Daud. 约瑟就是大卫的儿子。 Ini kita akan melihat dari Matius tadi, dari ayat 19 sampai 25. 我们看马太福音19章到25节，19节到25节。 Maria mengandung dari Roh Kudus. 玛利亚从圣灵怀孕了 Tapi nama Yusuf disebut Yusuf anak Daud. 在这里称呼是约瑟是大卫的子孙。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 所以主内弟兄姐妹们， Yusuf pada dasarnya sudah memiliki sifat yang baik. 其实大卫的品德就是好的品德， Sifat yang baik lahir dari hati yang baik. 就是一个人品德好，当然从心里头发出来的。 Menghasilkan niat yang baik dan tindakan yang baik. 当然，行出来的结果还是我们行都出来，都是行善的。 Tidak ada keterangan Yusuf melakukan tindakan KDRT terhadap Maria. 在这里没有看见到这个约瑟有一个家暴。 Setelah Yusuf mengetahui bahwa Maria hamil di luar nikah, 当约瑟知道婚前个玛利亚已经怀孕了， Yusuf tetap mau menjaga marwahnya Maria. 但是这约瑟仍然要照顾玛利亚的良好名誉， Sehingga dia mau menceraikannya secara diam-diam. 所以他暗暗的休了她。 Ya, Yusuf tidak konfrontatif. 就是约瑟没有对抗，
Yusuf tidak membuat status di Instagram, kalau pada masa kini maksudnya. 在这样的情况下，他没有把在 Instagram 讲出来的身份。 Yusuf tidak menyampaikan kata-kata provokatif 他也没有讲到不孝敬的话。 yang mungkin akan kita lakukan di Instagram. 也许在 Instagram 我们常常讲的话， Yusuf gak mengatakan, aku dibuang, aku dikhianati, teganya dikau. 要是也没有说我被抛弃我已经被撇弃了，你特别的忍心 Tidak. 他没有这么说。 Yusuf menjaga marwah Maria. 所以这约瑟就是保护了玛利亚良好的名誉。 Lagi-lagi sifat baik Yusuf yang lahir dari hati yang baik muncul. 就是约瑟的一切行善是从他心里的好意而出来的。 Kita familiar dengan sebutan Yesus, anak Daud. 我们听到耶稣是耶稣是大卫的子孙，我们听了一个很熟悉。 Tetapi Yusuf, anak Daud disebutkan di ayat 20 di sini. 在20节告诉我们说，约瑟就是大卫的子孙。 Ini bukan kalimat yang familiar, 这不是很熟悉的经文， tapi ada di sini. 但是在这里有的经文。 Yusuf anak Daud artinya Yusuf adalah keturunan yang melaluinya Mesias lahir. 就是大卫子孙是接着弥赛亚出世的。 Bukan saja Maria yang Tuhan Allah sertai, tetapi Yusuf juga. 不但玛利亚上帝与他同在，约瑟也是同样的，神与他同在。 Yusuf memiliki relasi yang intim dengan Allah. 因为约瑟跟神的关系非常的好， Cukup melalui mimpi saja 就是接着他梦中而已。 yang disampaikan malaikat dia langsung taat. 这天使对他说：“这个约瑟顺服。” Suami dan istri ini memiliki persamaan sifat, maksud saya Yusuf dan Maria. 就是说，玛利亚跟约瑟的夫妻之间，他们同样的性格。 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. 当他起床的时候，他做天使所吩咐他的。 Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. 就是他拿了玛利亚为妻，但是没有跟他同房。 Dan Yusuf menamakan dia Yesus. 所以耶稣称他的儿子叫耶稣。 Allah menjadi sentral dalam kehidupan Yusuf. 所以这个上帝成为约瑟的中心点。 Allah menjadi kesukaan Yusuf. 这上帝成为约瑟欢喜的。 Yusuf tunduk kepada Allah. 这约瑟顺服上帝。 Yusuf tunduk kepada otoritas firman Allah. 约瑟顺服圣经的威严。 Nubuat Nabi Yesaya dia patuhi. 以赛亚的预言他也顺服。 Demikian juga dengan Maria. 就好像玛利亚一样。 Kata Maria, 玛利亚怎么说？ sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. 他说：“我是照做你的旨意而行，照做你的旨意而做吧。” Meskipun Maria telah menjadi istri Yusuf yang sah, dia tidak menyetubuhinya. 虽然玛利亚跟这个约瑟成为夫妻了，但是他们没有同房。 Yusuf ini laki-laki loh, dia bisa menahan kebutuhan biologisnya selama beberapa bulan. Luar 看 biasa. 看这个约瑟真的了不起，他是一个男人，但是他能控制他生物学。 Sudah berapa ibadah Natal yang kita ikuti? 我们参加了多少年的圣诞崇拜会？ Sudah berapa khotbah Natal kita dengarkan? 我们多少遍了听的圣诞节的讯息？ Apakah hati kita telah menjadi tambah baik? 我们是否越来越好呢？ Seperti hati Maria dan Yusuf. 就好像约瑟和玛利亚的心态， Tidak cukup hanya suami yang baik. 不但丈夫好， Tidak cukup hanya istri yang baik. 也不但太太好， Keduanya harus baik. 两个都要好。 Apa yang membuat suami dan istri yang baik? 怎么样成为夫妻之间他们都好的？ Allah di dalam Yesus Kristus yang diperkenalkan melalui Roh Kudus mentransformasi hatiku dan hatimu. 只有在耶稣基督里能够发出神的光来。 Yusuf dan Maria menjadikan Allah dan firman-Nya sentral dalam kehidupan mereka. 所以约瑟跟玛利亚在生命当中把神的话成为中心点。
Ini yang saya maksudkan, suami istri punya sifat yang sama. 所以我告诉大家，他们夫妻之间同样的个性， Tunduk kepada Allah, 顺服神， tunduk kepada otoritas firman Allah. 顺服神的话语， Yang bisa membuat kita memiliki hati yang baik 让我们有一个行善的心， adalah Yesus Kristus. 那就是耶稣基督， Yang menghapus dosaku 他赦免我的过犯， dan dosamu. 也赦免你的过犯。 Yang menunjukkan hati kita baik adalah penundukan kita pada Allah dan firman-Nya. 证明我们好行善乃是我们顺服神的话语。 Tolak ukur umat Tuhan bukan apa yang kita pikirkan dan rasakan, 所以神的话语不是因着我们的衡量，而是我们所感受到的。 tetapi apakah firman Tuhan yang kita berlakukan dalam hidup kita. 是否上帝的话我们活在我们生活上？ Maria tunduk kepada Allah dan firman-Nya. 就是玛利亚顺服神的话语， Yusuf tunduk kepada Allah dan firman-Nya. 约瑟也顺服上帝，也顺服他的话。 Umat yang menjadikan Allah Immanuel adalah umat yang tunduk kepada Kristus 就是 dan 百 firman-Nya. 百姓顺服神的话，也顺服耶稣基督。 Siapakah yang menyertai hidupmu? 什么人与你同在呢？ Yesus Kristus berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 所以耶稣对我们说：“我从现在直到永远与你同在。” Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. 所以耶稣就是以马内利与我们同在的上帝。 Immanuel tidak dapat dipisahkan dari silsilah yang ada di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16. 是在这个以马内利是不能够离不开，在马太福音从第1章第1节到17节。 Kalau sekarang kita melihat Alkitab kita di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16, kita nggak akan baca semua. 如果我们打开我们圣经，在马太福音从第1章从第1节到17节，我们没有全部读下去。 Yang mau saya katakan, ada 5 nama wanita yang disebutkan di dalam silsilah tersebut. 在耶稣的后部，就是有5个女人。 Dan Yesus Kristus adalah keturunan dari kelima wanita yang disebut. 就是耶稣基督是从这个5个女人的家属。 Wanita yang pertama ada di ayat yang ketiga, namanya Tamar. 这第一节第1章第3节有4个女人是塔玛。 Untuk mengetahui lebih dalam tentang Tamar, bacalah nanti setelah ibadah Natal ini Kejadian 38. 当你更加了解塔玛的背景，你要读在创世纪38章。 Ini adalah wanita yang dihancurkan hidupnya dan juga hancur hidupnya. 这个女人因为她的生活已经毁坏了，也是被毁坏。 Yesus lahir dari keturunan Tamar. 耶稣是从塔玛们的后裔。 Sehancur apakah? Saya mau kasih tahu. Ini Tamar, hubungan mertua dan menantu. Itu yang terjadi. 他怎么样的粉碎呢？就是他跟他的公公同房。 Wanita kedua adalah Rahab. 第2个女人是拉赫， Rahab adalah seorang mucikari tentunya. 拉赫是一个织女， Di kitab Yosua. 在约书亚书。 Wanita ketiga, Ruth. 第3个女人是路德， Ruth, orang kafir penyembah berhala dari Moab. 路德是从欧贝来的，就是拜偶像的外邦人。 Wanita keempat, istri Uria, yaitu Batseba. 第4个女人乌西亚的太太就是88， Korban dari kekuasaan Raja Daud. 就是接着这个大卫他牺牲了， Orang-orang yang hancur ini. 那就是家庭粉碎的人。 Wanita yang kelima yang disebutkan dalam silsilah ini adalah Maria. 所以第5个女人在一个神的后裔里面就是玛利亚。 Bagi Maria, bagaimana aku bisa mengandung? Berarti hamil di luar nikah merupakan ketakutan bagi Maria. 对于玛利亚在婚前怀孕，大家感觉到非常害怕。 Tapi Maria lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada orang. 但是玛利亚既怕上帝，不惧怕人。 Dia katakan, jadilah perkataanmu dalam hidupku. 是照做你的意思而做吧。
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam suasana Natal ini, saya tidak sedang mempromosikan dosa. 主内弟兄姐妹们，在圣诞节，我不是说在广告罪恶， Tetapi saya sedang memproklamasikan penebus dosa manusia, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, yang adalah Immanuel, artinya tidak pernah meninggalkan manusia. 所以我今天宣告，告诉大家，就是耶稣基督，他就是以马内利，就是赦免我们过犯的主。 Dia kudus, dia suci, tapi dia lahir dari keturunan orang-orang yang hancur dan berdosa ini. 他非常圣洁的神圣的上帝，但是他是从这些五个泥人的后裔。 Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit, orang berdosa. 所以耶稣对我们说，他来不是在医治健康的，是来医治生病的。 Kelima wanita tersebut memiliki skandal atau aib atau stigma di dalam hidup mereka. 所以这个五个女人在生活当中的一个变成很羞耻的事情。 Mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka adalah orang-orang yang hancur. 他们经历家庭的粉碎，他们成为一个罪人。 Tuhan datang ke dunia ini melalui orang-orang yang hancur. Tuhan pakai orang berdosa untuk mengampuni orang berdosa. 所以上帝来是拯救所有的世人罪人。 Yesus adalah juru selamat, 耶稣就是我们救赎主， mengampuni dosa manusia. 赦免人的过犯。 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1:21. 他要生一个男婴，名叫耶稣，他要拯救世人。这是在马太福音第1章21节告诉我们说。 Saya sedang memproklamasikan penebus dosa. 就是我要宣告拯救罪人的救主。 Penebus dosa ini lahir dari keturunan orang-orang yang berdosa dan yang hancur hidupnya. 拯救世人的主就是从一些不好的泥人生出来的，他们家里的粉碎。 Di dalam dia kita menjadi anak-anak Allah. 在他里面，我们成为上帝的儿女。 Yang dikasihi dan diampuni. 神爱我们，也饶恕了我们的过犯。 Jadi pesan Natal. 圣诞告诉我们说： Hai orang berdosa, datanglah kepada Tuhan. Jangan lambat, mari cepat. 犯罪人来到神的面前，你要尽快来，不要迟延。 Selamat Hari Natal. 圣诞快乐！ Dan selamat nanti menyambut tahun baru 2021. 就是要等待2021年的新年蒙恩。 Yesus mengasihimu, Yesus menyertaimu, Yesus mengampunimu, Yesus menyelamatkanmu. 耶稣爱你，耶稣赦免的过犯，耶稣拯救你。 Dan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. 所以耶稣说：“我要与你同在，我要与你同在到世界的末了。” Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih Yesus yang adalah Immanuel kami. Engkau menyertai sejarah manusia sebagai Allah yang menyertai Immanuel. Tidak pernah engkau tinggalkan. Kami yang sering meninggalkan engkau. Dan mungkin kadang di antara kami menunda datang pada engkau merasa diri kotor dan tidak layak. Atau sudah ikut dan sekarang merasa tidak layak. Tapi di sini kami belajar dari firman-Mu. Bagaimana engkau lahir dari orang-orang yang kotor, berdosa dan hancur. Kau merangkul mereka. Karena engkau memang diproklamasikan sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Yesus Kristus. Lepaskan kami dari segala belenggu ikatan dosa. Dan jadikan hati kami baik seperti hati Yusuf, hati Maria yang tunduk kepada Allah dan pada firman-Nya. Berkati jemaat-Mu di dalam merayakan Natal hari ini. Demi Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel, amin. Mari kita meresponi firman Tuhan kita hari ini. Lewat sebuah pujian yang menyatakan bahwa Dia memang benar-benar Tuhan yang Immanuel. Kau ada Tuhan.
Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan kau nyata di hidupku. Mari kita nyatakan Dia Kau besertaku, Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan Ya Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan Natal. Secara khusus kita boleh merayakan Natal tahun ini dengan cara yang berbeda. Tapi biarlah kita tidak kehilangan makna dan sukacita Natal yang sesungguhnya. Dan pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan distrik kita, Bapak Des Pendeta Sony Emmanuel Cornelius yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Natal kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan biarlah kita meyakini di situasi apapun dalam hidup kita, kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan dalam ibadah ini kami memberikan kesempatan bagi seluruh jemaat untuk juga boleh memberikan persembahan syukur Natal kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia, atau Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan juga untuk dapat menghadiri selain ibadah minggu. Kita masih punya acara yaitu ibadah malam OLNU atau ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember ini, dan juga ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021. Kami mengharapkan dan mengundang Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah-ibadah ini, dan saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh kegiatan informasi tentang ibadah dan kegiatan gereja kita, Bapak Ibu dapat melihatnya melalui media sosial yang ada di gereja kita. Dan pada akhirnya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengundang Bapak Ibu jemaat di rumah untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Demikianlah ibadah Natal kita pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Cuniman Sentang Kuaile Sinien Mengan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati Santi Cufuniman. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh sukacita yang luar biasa di dalam ibadah Natal kita pada hari ini. Kami, segenap keluarga besar GMI Bethlehem mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. 我们玻璃堂堂教会要共祝大家圣诞快乐和新年蒙恩。 Mari kita saling menyapa, walaupun secara virtual, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. 祝降生快乐，恭贺祝降生快乐，恭贺祝降生快乐，预祝新年快乐，恭贺祝降生快乐，恭贺祝降生快乐，恭
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.